पड़ पारे तेज से कौन कौन आउ पंथा अवलंबन कले से मुक्ति पाइपर। शुणु समस्ते तो ऑक्सीजन किणी आनी घरे रखिपारे तेणु डाक्तरखाना आप जी जो मैंने पैसा जहाँ पाखे ना धरता आप फिल कर मोर ऑक्सीजन दरकार हो डाक्तरखाना जी डाक्तरखाना आप ऑक्सीजन नहीं पारे धरता आपको भल लगे ताले शुणु आप घरे मुक्त आकाश तले जाकि निश्वास प्रश्वास लंबा लंबा निश्वास प्रश्वास नहीं पारे मुक्त वायु चलाचल रूम रे रही पारे सब चेष्टा करेंगे फ्रेश एयर टाक चेष्टा करेंगे नापी। अच्छा कोविड रु सद्य आरोग लाभ करथिबा किछि व्यक्ति अधिक समय जदि मास्क व्यवहार करुचंती ताहले टिके अणनिश्वासी तांको लागुची बोली से कहउचंती किंतु आमे समस्त को कहउचु जे सब समय रे मास्क पिंधि रखिबाटा उचित तबे से माने कोन करिवे। सुनतो मु सब बेले कहिबी जेते जहाँ होना कहीं मास्कटा ही आपको सब रक्षा कर तेणु मास्क पिंधिले निश्चित अणनिश्वासी परि लागिबो किंतु जदि बेसी अणनिश्वासी लागिला आपण मन रखिथिबे आपण लोक गहली स्थान को जीवेनी से मझे मझे कौन करेंगे ना मास्कटा को काढ़े देखिए जो मुक्त वायु चलाचल होची से जगह आपण कौन करेंगे लंबा लंबा निश्वास ने मास्क को काढ़े कि गहली जगह जाकि मास्क काढ़ी लंबा लंबा निश्वास ने आउरी आपण इन्फेक्शन को करेंगे तेणु आपण कौन सी गोटे मुक्त आकाश तले रही वायु चलाचल जो हो से जगह जाकि आपण काढ़ी दे पारे और नहीं पारे जो पाखे कहीं आप नथिबे जहाँ भी आप भावे जे हाँ ये कोविड रोगी अच्छी मुझे आफेक्टेड भी काढ़ी पारे मास्क काढ़ी आप मझे मझे निश्वास नहीं पारे। अच्छा आजिकल आम समस्त को उपदेश दौचे जे प्रातः भ्रमण हूँ गोटे सुस्थ रहिबार गोटे भल परंपरा अनेक लोक प्रातः भ्रमण को अभ्यास परिणत कर सारी तेज ये व्यक्ति जदि कोविड रु सद्य आरोग्य लाभ कर प्रातः भ्रमण में जापरेंगे कि हाँ कहीं जापरेनि निश्चित जापरेंगे किंतु मन रखिए आपड़ जिते प्रातः भ्रमण जाऊँगी जदि आपंकर मुंड बुलाऊनी से नंबर 1 देखिए निश्वास नबार कष्ट होनी देखिए एवं आपण बिना सहायता चली पार्टी आपड़ गोटे कौन सपोर्टिंग नौना आप जापरेंगे प्रथमे प्रथमे हठात कर गुड़ाए चलेनि धीरे धीरे किसी समय चलिए आगे प्रथमे घरे टिके चलिया चेष्टा करेंगे हाँ मत भल लगुच आउ टे चलिए एमती कर निज उपर आपंकर कॉन्फिडेंस आसो हाँ मोर किसी असुविधा होनी मुझे ताहले आप निश्चित भाव में प्रातः भ्रमण जापरेंगे किसी असुविधा नहीं जीवारे। आमर साधारण दिन मजुरिया कृषि श्रमिक अन्य शारीरिक श्रम कर पेट पोषुवा व्यक्ति एमान कोविड गोटे बड़ चैलेंज आनी से माने तांकर जीविका जीवन रु टिके विच्युत होते से माने पचारुचंती जे कोविड रु जदि व कोविड रे आइसोलेशन रहिबार समय अवधिटा को 7 दिन को कमे दिया एथर तृतीय लहर बेले तथापि 7 दिन बहुत गोटे लंबा समय से जीवन जीविका सद्य कोविड रु आरोग्य लाभ करिवार केते दिन परे सेमाने तांकर साधारण कार्य को जाई परिबा वृत्तिगत जीवन को फेरी पारिबे। देखंतु एटा भी मु कहूची एटा भारी करची रोगीर के को टाइप रो रोगी को किपरि भाबे से कोविड रे आक्रांत हेची जनरली आमे तो केते दिन रखाउची हमको आइसोलेशन नेबे गाइडलाइन अनुसार 7 दिन रखाउची हमको 7 दिन परे आमे जाई पाउची 7 दिन पर जदि आपण फिल करेंगे जे हाँ मो देह हाथ बिंधुनी मत टायर्ड लगुनि मु काम करने को सक्षम ताहले आपण जाइपारे तथापि आपण हिसाब कले 10 रु 15 दिन पर जदि निजे को भल लगुच आप निश्चित भाव में काम को जाइपारे कहीं जाइपारे जदि भल लगे 10 रु 15 दिन पर आप फिट निजक फिल कले जी काम करेंगे किसी असुविधा नहीं किंतु आप जदि बहुत मात्रा आक्रांत हो जाती आपंकर जदि अन्य सब ऑर्गन किसी आफेक्टेड होती डेफिनेटली आपको विश्राम दरकार नहले आहरी आग्रावेट कर कारण पोस्ट भाइराल वीकनेसटा बहुत कष्ट हुए तेणु सेटा को देखिक से देखिए निजर निजे से केते कौन अच्छा आ मु भावुची जे दिन मजुरिया मानकर से स्टैंडर्ड जोटा जो इम्यूनिटी स्टेटस तांकर अधिक एवं से बहुत शीघ्र से कोपअप कर जाती। आगो को खरा दिन ये खरा दिने आम राज्य में अंशुघात व्यवहार नजीर अतीत बहुत रही अंशुघात ये जो कोविड आक्रांत व्यक्ति सद्य आरोग्य लाभ करचंती कोविड रु जो मानकर कि श्वास प्रश्वास प्रक्रिया स्वाभाविक एपर्यंत है अंशुघात से माने अधिक आक्रांत होबार आशंका रही कि निश्चित भाव में देखो नॉर्मल गोटे आमे माने जिते कोविड रे आक्रांत होचु सेतबेले हमको केते दुर्बल लगुच एवं हमको परिपार्श्वटा आमको केते असुविधा लगुच आपण जानिछंती
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଗମ ଗମ ହେଇକି ଆମ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଏ ଆମେ କେତେ ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁ। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ବି ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ନର୍ମାଲ ଲୋକକୁ ବି ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ସେ ନିଜେ ତ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଖାପ ଖୋଇବାକୁ ବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ହାଲିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ରୋଗୀରେ ଡେଫିନେଟଲି ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିହାତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ହୃଦରୋଗୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ରୋଗୀ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଟିଳତା ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅସୁବିଧାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହୃଦରୋଗୀ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ, ହୃଦରୋଗୀମାନେ ମନେ ରଖିବେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବା ଏଇ ଶ୍ୱାସରୋଗୀ ନିଜର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ନିଜର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଔଷଧପତ୍ର ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ ତାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବ୍ୟାୟାମ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାରଲି କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ବା ପ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନଟା ନିହାତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସେଇଟା ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ହୃଦରୋଗୀ ଅଛି ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି ରେଗୁଲାରଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖେ କରାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଆମର ସବୁ ମିଳୁଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କରିବା ଉଚିତ। ହେଲେ ବେଳକୁ ସାବଧାନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଟିଳତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କୋଭିଡ୍ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇନି କିମ୍ବା କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମୟ ପ୍ରତି ସମୟ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ICMR ଏମାନେ ତାଙ୍କର ସତର୍କବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦେବା କଥା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଯେ ଟିକେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦୁରବସ୍ଥା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି ଆମେ ଅତି ଢିଲାପଣ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛେ ବା ଭାବି ନେଉଛେ ଯେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରାୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଲିଗଲା ବା ଆମ ଦେଶରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କୋଭିଡ୍ ଆମ ସମାଜରୁ ବା ଆମର ରାଜ୍ୟରୁ କମିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଟିଳତାରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏ ସବୁ ଜଟିଳତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଯାହା ଯାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି ଆମ ପ୍ରତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ସେସବୁ ମାନିକି ଚଳିବା, ଆମର ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଠିକ୍ ରଖିବା, ସର୍ବୋପରି କୋଭିଡ୍ରୁ ସଦ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ପିଇବା। ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶୁଘାତରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି ସତର୍କତା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ତା ସହିତ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବା ମାନସିକ ବଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମୟକୁ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଟିଳତା ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ହୁଏତ କମିଯିବ। ଏଥିସହିତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆଶା ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଭିଡ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନମସ୍କାର।